Bonjour, cette semaine nous allons revoir tout ce que nous avons appris au cours du mois précédent. Pour commencer, nous allons revoir les verbes pronominaux. Nous allons également revoir quelques mots concernant les activités quotidiennes. Ezen a héten át fognak ismételni mindent, amit az elmúlt hónap során tanultak. Ma a visszaható igéket fogják átismételni. Ezen kívül át fogják ismételni a mindennapi tevékenységekkel kapcsolatos kifejezéseket is. Pour commencer, nous allons voir deux enfants, une fille et un garçon, et leur institutrice à l'école. Ils parlent de leurs habitudes quotidiennes. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de vos activités quotidiennes. Pierre, qu'est-ce que tu fais le matin? Je me lève à 7 heures du matin. Est-ce que tu te douches le matin? Non, je ne me douche pas, mais je me lave. Et toi, Nadine, quand est-ce que tu te lèves? Je me réveille à 6 heures et je me lève à 6h30. Madame Moreau, qu'est-ce que vous faites le soir? Mon mari et moi, nous nous promenons dans le parc. Quand est-ce que vous vous couchez? Je me couche à 11 heures du soir. Az iménti szituációban két kisdiákot, egy kislányt és egy kisfiút láthattak, akik az iskolában a tanítónővel a mindennapi tevékenységeikről beszélgettek. A párbeszédben különböző visszaható igéket hallhattak egyes számban és többes számban. A most látható kérdésben egyes szám második szemében van ragozva a se doucher, lezuhanyozni ige, mert a tanárnő a kisfiúhoz beszél, aki tegez. Lezuhanyzol reggel? Est-ce que tu te douches le matin? A kisfiú a válaszában egyes szám első személyben használta a se doucher, lezuhanyozni, illetve a se laver, megmosakodni igét, mert saját magáról beszél. Figyeljék meg a tagadásnál használt nő és párszavak helyét a mondatban. Nem zuhanyzom, de megmosakszom. Non, je ne me douche pas, mais je me lave. A következő kérdésben többes szám második személyben láthatják a se coucher, lefeküdni igét, mert a kislány magázza a tanárnőt. Mikor fekszik le? Quand est-ce que vous vous couchez? A következő mondatban a tanárnő az előző kérdésre válaszolva egyes szám első személyben használta a se coucher, lefeküdni igét, mert saját magáról beszél. Este 11 órakor fekszem le. Je me couche à 11 heures du soir. Pour continuer, nous allons revoir quelques mots concernant les activités quotidiennes. Écoutez et répétez. Mes enfants se lèvent tard. Se lever. Je me lave le matin. Se laver. Ensuite, je m'habille. S'habiller. Parfois, je me dépêche. Se dépêcher. Je ne me rase pas tous les jours. Se raser. Ma femme se maquille le matin. Se maquiller. L'après-midi, nous nous promenons dans le parc. Se promener. Les enfants se rencontrent devant l'école. Se rencontrer. Le week-end, je me repose. Se reposer. Je suis fatigué, donc je me couche tôt. Se coucher. Pour terminer, nous allons revoir la conjugaison du verbe se coucher. Écoutez et répétez. Je me couche. Je me couche. Tu te couches. Tu te couches. Il se couche. Il se couche. Elle se couche. Elle se couche. Nous nous couchons. Nous nous couchons. Vous vous couchez. Vous vous couchez. Il se couche. Il se couche. Elle se couche. Elle se couche. A következő órán át fogjuk ismételni az Iliá vannak kifejezést. Fel fogunk eleveníteni továbbá néhány szót a város helyeivel és épületeivel kapcsolatban. Merci beaucoup pour votre attention, à bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas de consulter notre site internet www.m5tv.hu.